रायगढ़ नगर पालिका के सफाई कर्मचारियों को 2 महीने से वेतन न मिलने के विरोध में सफाई कर्मचारियों ने 3 दिन से साफ सफाई का काम बंद कर दिया है। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली कमिटमेंट। शहर में बदहाली को देखते हुए आखिरकार शहर के विधायक के आश्वासन पर सफाई कर्मचारी फिर एक बार काम पर लौट आए हैं। सफाई कर्मचारी पिछले 3 दिनों से हड़ताल पर थे। 2 महीनों से वेतन न मिलने के कारण उन्होंने हड़ताल शुरू किया था। नगर पालिका की ओर से सफाई कर्मचारियों को 1 माह का वेतन दिए जाने के बावजूद भी सफाई कर्मचारी काम पर नहीं लौट रहे थे। 3 दिनों से शहर में सफाई न होने की वजह से गंदगी का अंबार लग गया था। शहरवासी परेशान हो गए थे। आखिरकार विधायक कृष्ण कल्याणी को हस्तक्षेप करना पड़ा। विधायक कृष्ण कल्याणी ने नगर पालिका में आकर नगर पालिका प्रशासन और नगर पालिका के कर्मचारियों के साथ बैठक किया और उन्हें आश्वासन दिया कि 15 दिन के अंदर उनका बकाया वेतन का भुगतान कर दिया जाएगा। विधायक से मिले आश्वासन के बाद सफाई कर्मचारी काम पर लौट आए हैं। सफाई कर्मचारियों के हड़ताल से पूरे शहर में कूड़े का अंबार लग गया है। हड़ताल खत्म होने से शहर के लोगों ने राहत की सांस ली है। এইবারও অন্যথা হয়নি, অথচ আজকে আপনি এবং পৌর প্রশাসক সবাই মিলে থাকাতে শুনতে পাচ্ছি যে মিটে গেছে ব্যাপারটা। কিভাবে মিটে? না, একটা কথা আমি ওনাদেরকে বলেছি যে কোনো কিছু বন্ধ করে আন্দোলন করা যাবে না। হ্যাঁ, আজকে কোনো সমস্যা আছে, আমরা প্রস্তুত আছি আলোচনা করার জন্য। আলোচনা করে সেই সমস্যাগুলোর নিদান আমরা খুঁজে বের করব। তাই বলে কোনো সবকিছু স্ট্রাইক করে ব্ল্যাকমেলিং করে এটা করাটা ঠিক না। আমরা সবাই রায়গঞ্জ মিউনিসিপ্যালিটি পৌরসভার পরিবারের সদস্য মনে করি। আজকে আমরা যারা জনপ্রতিনিধি রয়েছি কিংবা যারা পৌরকর্মীরা রয়েছে সবাই আমাদের পরিবারের সদস্য। সেই জন্য আমাদেরকে রেসপন্সিবিলিটি নিয়ে যাতে রায়গঞ্জবাসীর কোনো কষ্ট না হয় সেই দিকে আমাদের চিন্তাধারা করতে হবে। আপনাদের যেটা বেতনের প্রক্রিয়া আছে, নিশ্চিত আমরা বোর্ড অফ অ্যাডমিনিস্ট্রেটর চেয়ারপারসনরা রয়েছে তাদের সাথে কথা বলে, আমি সন্দীপবাবু ছিলেন, আমরা কথা বললাম। কথা বলে ওনাদেরকে অ্যাসুরেন্স করা হলো যে ওনাদের জানুয়ারি মাসে যেটা বকেয়া বেতন আছে ওটা 15 তারিখের মধ্যে সেটা সেটেল ডাউন করা হবে। আর পেনশনের ওনাদের যেটা আছে সেটা 20 তারিখের মধ্যে 25% আমরা পেনশন মেটানোর চেষ্টা করব। তো তারা সেই অ্যাসুরেন্সে আজকে তাদের যেটা কর্মবিরত করেছিল সেটা তারা তুলে নিল। তারা আজ থেকেই কাজে নেমে গেছে। আশা করি খুব তাড়াতাড়ি রায়গঞ্জ পৌর এলাকায় পৌর ব্যবস্থা স্বাভাবিক।